Higala, kumusta? Niana usab kita karon sa ato nga pagtuon sa atong lesson dinhi sa atong programa Lesson Preview. Amo na usab kamong gi abi-abi sa pagiguban kanamo nining usa ka oras nga pag-review sa atong lesson nining simanaha. Ug akong gikalipay ang pakiguban na usab nining atong mga batanon gikan sa iglesia sa Cebu City, sa Capital City, Capital Center o sa Clarita Church. We have Suneta, Roy, Daisy, and Verdant. Mayong adlaw ninyo mga pinalanggang batanon. Adlaw, Pastor. Nagpadayon kita sa pagtuon sa ato nga lesson nga giuluhan sa tibuok ang quarter, Christ and His Law. O ato nang natun-an ang una nga balaod sa kapanahunan ni Ginoong Hesus o ang ikaduha usab si Kristo o ang balaod ni Moses o karong simanaha ato usab nga gitun-an si Kristo o ang relihiyoso nga tradisyon. Ang teksto nga saguluhon ato nga makita sa Mateo kapitulo 15 mga bersikulo 8 ug 9. Ug ang pulong sa Dios nagaingon, kining katawhan nagapasidungog kanako uban sa ilang mga ngabil, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Apan kawang lamang ang pagsimba nila kanako nga nagatudlo sila sa mga pagtulun-an nga mao ang sugo sa mga tao. Si John Wesley, founder sa simbahan nga Methodist Church. Usa sa iyang mga gipanudlo sa iyang kapanahunan ang pulong sa Dios nga na-influensya sa upat ka pamaagi. Una, pinaagi sa pagtuo. Ang ikaduha, sa pangrason. Ang ikatulo, pinaagi sa pulong sa Dios nga mao ang kasulatan. Ug ang ikaupat usab mao ang tradisyon. Kung magisgot kitag tradisyon mga higala, mao kini nga mga pagtulon-an nga kaniadto gitudlo sa ato nga mga katigulangan. Sa iyang pagpanudlo, wala siya magsulti nga kining upat nga mga factors adunay patas nga authority. Apan siya usab nagaila nga ang pinakadakog pundasyon niini mao ang pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia. O iya usab nga giila nga ang pagtuo sa usa ka tawo, ang iyang abilidad sa pagpangrason o ang relihiyoso nga mga tradisyon, mga pagtulon-an nga gitudlo sa mga katawhan sa nanglabay na nga mga kapanahunan, makaapikta usab sa maong pagtulon-an nga iyang gitudlo diha sa Biblia. Ug kung sa atong kapanahunan karon, kung tugutan pa sa Ginoo nga mabanhaw si Wesley og mutan-aw siya sa iyang kanhi nga giugmad nga iglesia, siguro masyak siya tungod sa mga pagtulon-an nga kaniadto nga wala pa niya matudlo apan karon naa na sa ilang kapanahunan. Niining atong pagtuon sa atong lesson mga igsoon, atong makita usab ang slowly nga development sa mga pagtulon-an, ilabi na sa mga teachings nga gitudlo sa mga rabbis kaniadto. Nga dinhi atong masuta og ato nga maila kung kini nga mga pagtulon-an nahisubay ba sa pagtulon-an sa Dios o iya ra ba nga gimugna sa mga katawhan sa ilang kapanahunan. Sa atong pagtuon karon, atong unahon ang pagdiskusyo ang lingkuranan ni Moses. Sa dili pa kita mo padayon sa atong pag-review sa atong lesson, ako kumong hangyoon sa pagdungo sa inyong ulo
o maghimo kita sa hiniusang pagampo. Mahigugmaon na mong Dios, dako na usab ang among kalipay nga makatuon sa imong leksyon niini nga mga taknaa. Nagahangyo kami sa balaang espiritu nga magauban kanamo aron tagaan kami og mga maayong pamahayag. Aron ang mga lesson nga angay namong mabatnan mabutang kini sa among kasing-kasing ug mahimo usab kining gabayan sa among pagbangalagad diha kanimo. Panalangini kami Ginoo kauban niining amo nga mga batan-on nga mag-share sa ila usab nga idea. Hatagi kami og kaalam, apil usab ang amo nga nagtan-aw niini nga maong programa, ikaw maghatag usab og kaalam diha kanila aron makahiusa kami sa amo nga mga pagtulunan ug mahimo kami nga mga lagad diha kanimo nga matinud-anon ug naa kanunay sa kamatuoran. Kining tanan among gisalig tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Daisy, maka-share ba ikaw mahitungod niining unang adlaw nga giisgutan mahitungod sa lingkuranan ni Moses? Okay, Pastor. So, lingkuranan ni Moses. Unsa kaha ni siya, no? Gold ba ni? Silver? Oh. Pero sa ato ang lesson, nagsunod diri sa Domingo, nga ang seat of Moses, mo ni siya ang pinakataas na nga lingkuranan, nga highest seat of authority nga in biblical times, ang mga naglingkod din mo ni siyang mga Parisiyo o kato mga eskriba. No? So, sa panahon nga, nidaghan na ang mga Jews gani nga nituman na sila or ni-follow na sila sa mga customs and traditions sa una. So, kanipod nga time nga na-feel sa mga Parisiyo nga kinahanglan nila tudluan ang tanang mga Jews sa kaning mga balaod. That was during the time. That is why diri sila nakakam up or nag-formulate sila sa usa ka posisyon mo ni ginatawag nato nga mga rabbis o mga magtutudlo. No? So, paano nila establishar kani ang pag-formulate sa usa ka rabbi, di ba? Para ma-establish to gani ang pagtudlo sa mga Jews sa kaning mga balaod, mo to di ba nag-establish la sa usa ka rabbi? Balaod ni Moses. Para sundon ang balaod ni Moses. So, even kani sa kung atong susion ang ato ang mga records, ang Ginoo even nag-recognize ani sa ilaha. Kani nga nag-create sila sa usa ka posisyon para magtudlo. Pero ang lesson nagsulti diri sa ato nga naay time nga ang Ginoo medyo pwede ba ni nato gabiton pastor ang word nga naglagot? No? Pwede man siguro kay di ba during the time if we're going to study the lesson, makaingon ta diri nga ang mga Parisiyo implementing the law of Moses, medyo tama na sila ka self-righteous, even to the extent gani nga adto sila sa daplin makilid magtan-aw sa mga kung kinsa ang nakasayop sa balaod that time nga na law of Moses. So gitawag pud sila nga mga legalista. Tama ba ko? So makalagot gyud. Yeah. Or makasuko gyud siya. Makasuko jud siya. Okay, wa naman sila trabaho. Yes, so Di naman babantay ra mo sila. trabaho as so ang murag naglagot ang Ginoo. Okay. Kisam sa mabantay sa nibantay. So ang ilang trabaho, na sila trabaho pero ang ilang trabaho mamantay sa sayop. Sayop. Nga to the extent nga ang ilang kagalingon gani, wa nay nakabantay unya. Why somebody nga mo pinpoint nga, uy ikaw Wa po'y makabadlong wa nila. ka makabadlong nila. So diha naglagot na Ginoo kinsa morang I think mao nang nigawas ang Ginoo nga no ba ako badlong ninyo. Oo. Kung ato gud siyang studyohan, marag makaingon ka ang mga Parisiyo nag-ingon sila nga follow the law pero do not follow what I do. Kay wala naman sila even mismo ilang kaugalingon, they're not already following the law. Kay namantay ra gud sila kung kinsay makasayop, di ba? So sana sa nahimong dakong problema na Ginoong Hesus sa iyang kapanahunan. Di murag nahimong kan pastor. Nahimo niyang mission ba? Nga kitang kamong mga tao nga in general nga hunaon sa wa may I think during that time why ni voice out kinsa man ta nganong nganong mo kinsa man ta mo adto dito nga di mo ta katungod. So I think the way I see it nga isip ako nga anak sa Ginoo kon ako may mo kon
Madlong sa imo. At one point gibutang na to Jesus Revolution. Mga ingon sa mga Parisi kini Sa ato pa, kining mga Parisiyo, ang ilang trabaho kaniadto mao ra gyud ang pagpamantay sa sayop. maora gyud ang pagpamantay ani. Maora gyud nilang trabaho. Mao nang sa atong kapanahonan ron nagalitaw nga sigig bantay og sayop lang iyang bantayan. Ingnon dahil nato nga Parisiyo. mura man ni Parisiyo tawhana no. Kalagot to ng mga Karili. tawanan. Magkalagot no. Nana sa simbahan sad. Naagyod pod mo na nga may rasad nga nagtuon ta dinhi karon. Oh. Pero para sa ila pod sa ilang kapanahonan naghuna-huna man gud sila. Nagtuo sila nga ang ilang Sakto gibantayan na gyud, no? Mao na kaayuhan para sa Ginoo. In fact, sila naguna-una nga sila'y mao'y naglingkod sa lingkuranan ni Moses ni anang panahon. Siya mo nihulip sila mo nihulip. Sila Kunya, nihulip. They safeguard the law nga mabantayan gyud and they make sure nga verbatim ba. Word Masunod by yun. word, masunod yun. By the period, by the date. Unfortunately, Sila nga nagbantay. sila nga nagbantay wala pod Makasunod. makasunod sa maong balaod. Kay imbis nga magtudlo sila nga ilang tudluan unta ning mga tawhana unsay sakto, ilang gibantayan to the point nga kani pong mga ilang gipamadlong wala pud nakasabot na kay nagkontradict na ang ilang giistorya sa ilahang mga Kinabuhi. binuhatan. Okay. Subo kayo nga isip sila unta ang mo'y nag-keep. Supposed to be sila unta ang mag-guide. So syempre ikaw nga mag-guide dapat ikaw ang nahapod sa sakto. Kaya unsa nimo pagtudlo o pagmatuto sa mga niadtong sumusunod kanimo kung ikaw pod wala pod diha sa sakto nga pagtudlo. No. Mao nang word nga Eh, kung- hypocrites no. Kung mo bitaw ng taon sa mga kaning mga mountaineering sa mga hikers, Mhm. ang mulid mo ba nag-una. Okay. Siyempre, yung makita kung unsa ilang binuhatan aron ikaw pod nga nagsunod makabalo kung asa ka madto. So definitely sa imong paglantaw palang daan or sa imong pagpaminaw sa instruction imo po makita ang iyang action. So importante yun kaayo di ani kung kita ang gitugutan sa Ginoo nga mulid sa iyang mga katawhan. Makita usab nato nga sa atong kinabuhi nga angay usab kang sundugon. Makitaan gyud sila pastor kay naglingkod mo sila sa seat of the Moses which is taas kayo ba. So meaning initan mo sa mga tao to na sa do naglingkod na sa didto sa mura mag Silang ginalook up. sila ang gina-look up niya. Tungod sa daghan kay multitude niya gamay ra sila. Pila ra sila 70 during that time. Yeah. 71. Oh, Tinta. si Tinta niya kadako sa kuan sa multitude sa mga Israelites. Nga mutan-aw nila. Nga mutan-aw nila. So nya wala nakakurihir nila bang uy di sa dinhi maayo ni itong nabuhat. Okay. So nindot sa diay no. Well, ang pagkaparisiyo maayo unta og tumong. Oh. Unfortunately, niabot ang panahon nga ang ilan na hinuong napadako nga binuhatan mao na lang ang pagbantay sa mga sayop nga nahimo sa tao. Okay, mao na nga sa panahonan ni Ginoong Hesus ni again sigud si Ginoong Hesus niini nga maong mga kinaiya. Og hinaoton ta nga sa ato usab nga pagsunod ni Ginoong Hesus ato usab nga makopya ang kinaiya ni Ginoong Hesus ug dili sa kinaiya sa mga Parisiyo. No. Okay, Sunita, can you share us about this? I think this is now the term nga human commandments as traditions. Right. Kay in connection sa kadtong sa atong Sunday nga lesson, di ba? Ang mga Pharisees and scribes naglingkod sila sa lingkuranan ni Moises. Ang put pasabot ana nga sila mo'y gagard sa nga ang balaod nga gihatag ni Moises nga gikan sa Ginoo mapadayon sa mga mabantayan ug mapadayon sa mga tao. Pero kani sila naatoy panahon nga ning sobra na sad sila ni go beyond sila kung unsay nakasuwat didto sa balaod. Nga to the point nga ang ilahang saligan kay ang mga interpretasyon sa mga leading nga mga rabbis or kanang mga Teachers. ilado nga mga teachers mga learned manunodlo nga o kuanan. nga kanabitaw nagbasa or nagtuon gyud sa balaod ni Moises. So ang nahitabuan na pag una pan adto oral pa storya pa sila ang kanang verbal lang nga mga
instructions ang gikan sa mga rabbis. Hantod sa nisud na ni sa picture ang mga scribes. Mo na sila mga sekretary nga tigsuwat. Take note na. Take note na sila. O bawal ang manginani, bawal Mga gyud. stenographer na. Ana. So sila na may nagsuwat, ila na naghihinay-hinayan og suwat. Hantod sa naka-publish ang first nga official publication sa rabbinic law or kanang mga gipangsulat sa mga rabbis adtong kuan Second century. end of the 2nd century ni nga mo na gitawag og Mishnah. Mishnah. Mo na siya ang mga rabbinic interpretation sa balaod ni Moises. Now ang naka subo manggod ani ni Jesus was kadtong kuan sila ba? Gibadlong sila gibadlong mga disciples nga nganong di sila manghinaw og kamot before mukaon kay bread man na ilang kaunon, so kung bread kay imong unleavened imong pikason gamiton nimo imong kamot niya. Wa sila nang hugas og kamot. Siguro sa ato karon sige napoy point di ba kay ikaw daw mukaon ka nga hugaw imong kamot. Nya sila baya sa una kay kanang tibok adlaw biya sila sa gawas mag-unsa sila diha nya nigkaon hugaw kana siguro sa atong panahon karon, pero sa ilaha didto mura man ang mga Pariseo ilang gihimo nga dako kaayo nga sala kung di kamo hunaw og kamot before kamo kaon. So diha nga niingon diri sa Mateo 15 1 hangtod 6 akong basahon. Ug kang Hesus dihay miduol nga mga Fariseo ug mga iskriba gikan sa Jerusalem nga nagaingon, ngano bang lapason man sa imong mga tinun-an ang kalagdaan nga gikabilin-bilin sa mga katigulangan? Kay inig pangaon dili sila manghunaw sa ilang mga kamot. So si Kristo instead nga tubagon to niya, iya pong gitubag og another question, ang question sa mga Pariseo, ingon siya sa versikulo 3, kani mitubag siya nga nag-ingon, ug ngano ba usab nga inyong manglapason ang sugo sa Dios aron lang pagtuman sa inyong gikabilin-bilin nga kalagdaan. Kay ang Dios nagsugo nga nag-ingon, tumahod ka sa imong amahan ug sa imong inahan, ug ang magasultig dautan batok sa iyang amahan o inahan, kinahanglan gayud patyon siya. Apan magaingon kamo, kung may makaingon lang ngadto sa iyang amahan o inahan, ang kapahimuslan mo unta gikan kanako gikahatag ngadto sa Dios, kini siya dili na kinahanglan magtahod pa sa iyang amahan. Busa tungod lang sa inyong gikabilin-bilin nga kalagdaan, inyong gipakawalay pulos ang pulong sa Dios. So ang kuanan sa Ginoo ani is at ilang palabaw ang ilahang mga tradisyon sa pulong sa Dios or sa gugma sa Dios. Manang sa nahinubra. So imbis nga ang katude ilahang panudlo or ang interpretation sa mga Fariseo adtong panahon nga kung ihalad nimo ng kwarta nga imo untang ihatag sa imong ginikanan, pwede na kadi mo tahod sa imong ginikanan, di na ka muhatag sa ilaha kay gihatag man nimo sa Ginoo. Pero ang katong kwartaha ato hinumduman nga mapunta to sa ilaha sa mga Fariseo. Sila may mugunit sa dato. Nya nawa na hinuon ang sugo sa Ginoo nga imong higugmahon or imong tahuron ang imuhang ginikanan. So wala na kanitahod kay imong ingnon imong ginikanan nga ako nagihatag sa Ginoo, ako ihatag nimo. Bahala na lang ka dira. Murag so ang support instead ng support ng itabang nimo sa imong ginikanan, dito nimo hatag dito nya bahala na Ginoo nila kay mo inana ang okay ra to sa mga Pariseo, okay ra na kay gihatag mo niyo sa kuwang. Sumala sa atong pagtuon kini mga Pariseo ni tungha na ni sila na visible na ni sila sa panahon na sa Grecian Empire. Ugon niya usa sa ilang hinungdan nganong ilang gipadako ang ilang organisasyon tungod kay gusto gyud nila nga mabalik ang mga prinsipyo sa Ginoo. And they believe, nagtuog yun sila sa ilang kaugalingon nga sila mao ang remnant. Nga mao ang mudala sa mga pagtulunan sa mga Hudiyo. Nga mao ang pagtulunan sa mga balaod ni Moses. Mao na nga para siguro sa ila, ato ning buhaton kay para man ni sa Ginoo. Apan niabot lang gyud ang panahon ba nga
mas gipili pa nila ang pagka-istrikto kaysa paghatag og gugma sa usa ka tawo. Mao na nga nasayod man ta nga si Ginoong Hesus ang iyang pundasyon mahitungod man gyud sa gugma, mao nang doon na sila panagka sumpaki ng Ginoong Hesus. Usa sa ilang pagtulon-an nga gihisgutan ni Sunita nga kanto bang pagkaon nga walay paghunaw. Ang ilang magong prinsipyo kaniadto sa mga Pariseo nga kinahanglan ikaw di gyud ka makigsusam durot sa dili mga tumutuo. Kighalubilo. Kay sa panahon nga makihalubilo ka, doon na kay contact, doon na kay bisag pagpangaon nga nagtapad mo, makontaminate ang iyang sala. Mura bag ma-feel nila ba nga kung makigduol ka sa makasasala, matakdan na ka sa iyang mga sala o gunya manaan na nimo. So kinahanglan nga manghugas ka, manghunaw ka. So mao na nga grabe gyud ka stricto sila. Niya na nga maong pagtulunan, mo nang tungod sa ilang ka stricto, ilan na hinuong i-charge bisan pa ang ilang mga kauban sa grupo nga kinahanglan ka manghunaw. Kay kung di ka manghunaw, dili ka hinlo. O kami usab kung kami usab mahimong dili hinlo, so makahimo usab kami matakdan mi sa imong pagkamakasasala. So murag sila una ng racial discrimination sa atong kuan ba? Sila may kuan orchestrate ana. O kini nga mga pagtulon-an nadala bisan pa sa mga katigulangan. Redan, can you share to us about this mga tradisyon nga may tungod sa mga katigulangan usab? Actually, Pastor, ato naman na-discuss to gikan kay sa igsoon nato nga si Sunita. O sa mga pastor, may tungod po ni sa pagkaon, gisgutan gid diri, detalyado. Tradisyon sa mga katigulangan. Ato bitang lang taon ang nahitabo diri. Ang sitwasyon katong nikaon lagi ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus. Although ang giingon diri sa maong teksto kung atong mabasa diya sa Mateo 15 ang gipahinungod nganong nikaon man ang imong mga tinun-an nga wala nang hugas silang mga kamot. So para sa ilaha nga isip mga Pariseo nahimo siyang big deal. No? Kunya mo ni ato ang dapat mahinumduman nga dapat ang atong mga sa gingon pa ni Sister gana nga ang human commandment dapat dili mo elevate nga mahimo ng tupong or mahimong katumbas na noon sa balaod sa Dios. In the first place, human and God, o di gina sila mahimong mag-level, no? Lahi ang mentality sa tao, lahi ang mentality sa Ginoo. Mo nang ang pulong sa Ginoo ang yang balaod dili na pwede tupngan sa balaod sa tao. Na ako ning state ning situation. At unahon nato pagbasa ang Mateo 15 bersikulo 1 ug 2. Nagkanayon ug kang Hesus dihay miduol nga mga Pariseo ug mga eskriba sa Jerusalem nga nag-ingon, ngano bang lapason man sa imong mga tinun-an ang kalagdaan nga gikabilin sa mga katigulangan. At least gi-state nga mga kalagdaan nga gibilin sa mga katigulangan. So at least ma-assured ana nga wala maparehas ang balaod sa Dios. So doon na gyapon siya matawag nato siyang minor na siya. Ang nakaapan man gud kay ilang gi-major ang minor. Although sa to nga panahon karon kaning mga health conscious, syempre kung mga untag walay hugas murag lain, no? Or makahugaw gana siya. Pero sa ni-evolve na po nga panahon nga magamit og kutsara, gamit og tinidor, sometimes makalimot naghugas. No? So pwede na di maghugas. Pwede na di maghugas. Pero di Basta ka mo po maayo. gamit og kutsara. Pero isip usa ka tradisyon nato nga mga Pilipino, I don't know sa uban nga mga tradition sa mga laing mga nasod,
Pero isip mga Pilipino, manghugas, mangyuta. Manghugas gyud. At Ingnon gyud ka, oy, panghugas sa dito. Manghugas Oy, ka. nga gyud na ito Bisan mga pag- tigulang. Oh. Itudlo na gid sa mga bata. Nahog man to murag way batasan ningon ng elder. Saan ningon may batasan ni mga disciple? Ginoo man Diretso kani. magkaon. Unya ano mo tudluin ang imong I think that is ginahanglan lagi pag-address ba? Pero ang nakahimong katawanan sa tong panahon karon kay pati mga bata, mga atong mga batan-on, mga bata, may na motubag, no? Oh, magkutsara man ko magkutsara man ko pa. Pero sagdi lang panghugas lang gyud to kay hugaw, gikan may kanang dula-dula or something. No? Pero the point is ang mga Hudiyo o ang mga shall I say mga Parisiyo ilang gi-major which is supposed to be minor. Minor. So muna hinungdan nga ang ilang binuhatan nahimo ng babag Okay. sa pag-alagad sa mga katawhan ngadto sa tuang Dios. Kung ato pag yung lantawon sa versikulo 6, nagkanayon, busa tungod lang sa inyong gikabilin nga kalagdaan, inyong gipakawalay pulos ang pulong sa Dios. Actually, kani nga tradition, kani pahugas sa kamot, di man ni siya daotan no kay mahugas gugag kamot una kamo kaon. Kita mga tao mahugas ta para limpyo ang atong gikaon. Limpyo ang atong gisulod sa atong lawas aron dili ta magsakit. Apan ang ilang gibuhat is murang nakapa gipawalang silbi ang balaod sa Dios. Murang ato gining gibalik-balik no ato ginihatagan og emphasis. No ato pong lantawon sa bersikulo 9. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo ilang mang gipakadoktrina ang kalagdaan or tradisyon. Ato pang lantawon sa bersikulo 11. Dili ang magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao. Kundili ang magagula sa baba kini mao ang makapahugaw sa tao. Nako atong lang taon sa English term kani makapahugaw gitawag gani defile. Unya kung ato pag yung lang taon ang original niya nga term nga gigamit is Hudiyo which is Greek ang gigamit nga term. Kung imo lang taon ang iyang buot pasabot is about talking about spiritual sense, defilement. Yes. Kumbaga, kung unsay imong gisulod sa imong lawas, wa kana siya silbi. Ang dunay gibug-aton, gibug-aton ang kanang nigula sa atong kinabuhi. Kung unsa man siya ang ato bang actions, kung ato bang actions, ang ato mga words, kung kada ba nakapahimong pasilo sa atong mga isig kaingon, kana mo'y makapahugaw sa isip usa ka mga katawhan sa Dios. Good. Actually, maunay nahitabo nila kaniadto tungod kay out of the abundance Of the heart. the mouth speaketh. So sa ato pa kining mga Parisiyo kaniadto tungod kay ang sayop na lang gyud ang kanunay nilang igasulti tungod sa ilang pagpanghimantay. Subot pasabot nga ang naapod sa ilang kasing-kasing puros na lang gyud naghuna-huna sila og sayop. Kaya Okay. kung ang imong huna sa pastor sayop, ang magawa sayop sa Sayop man sa. pero kini nga text nga gisulti ni brother, dako na siya kuan pastor, bugat na siya og impact kay mao sa nagigamit sa uban nga mga nga uban natong mga kaigsuonan nga walhon nga kana bang kay ang concentration is ang paggawas di man ang pagsud. So doon na po mag-inom dito nga wa man gibili kay di man Nisulod man na siya. inom na nabako dito sa kilid kay dili ni mao di na ni mao ni nga kuan. So kana siya nga kuan gigamit na nila kana one time naka-encounter ko ana nga kuan nga dili na importante ang usod sa baba, ang importante ang gawas. So okay ra nako ni buhaton. Ako sa una ko bitaw no. Sige buhatan lang na di na sa buhatan. So, interpretation lahi. O murag kana siya tanaw na murag kuan ba? Kanang deep na siya nga kuan. Yeah. It seeks a deeper kuan gud. Yes, mao nay gibuti pasabot ni Ginoong Hesus nga iyang gibuyag ang mga Parisiyo ni ana nga dapita tungod kay naguna-huna sila nga ang pagkaon nga walay pagpanghunaw maoy kapahugaw sa tao. But gitubag sila ni Ginoong Hesus sa mao nga pangutana, pinaagi usab sa pangutana nga gustong i-emphasize ni Ginoong Hesus nga ang ilang nahimo nga baruganan niadtong panahon na sa gimension
usa lang ka minor. Nganong nahimo siyang minor nga dili siya angay i-major? Because the truth is, ang verses 1 and 2 nagsulti nga even the Pharisees, ang mga Pariseo, nakabalo sila nga wala na sa Mosaic law. Ang pagpanghunaw nga ang pagkaon nga walay panghunaw wala na gi-stipulate sa Mosaic law. It is Exaggerate lang only yun nila. by the traditions Traditions of the sa elders. ilang kuan. Okay, so mo na nga mo ni usa sa mga gi suway gyud ni Ginoong Hesus nga matud pa ni Daisy nakapalagot, nakapakasuko ni Ginoong Hesus. In addition, Pastor, katong kuan, we have to make clear nga kana siya nga gisulti sa Ginoo, it was intended to answer sa katong gipangutana sa Jew, sa sa the Pharisee. So dili ni siya mo apply sa kanang giunsay gipangkaon-kaon kay mo ni gigamit sa uban nga kay baboy kanon na kay important. What is important? Ang gawas man. So we have to make clear nga kini nga verse was this direct answer sa Ginoo ngadto sa pagpangutana sa pagpanghugas sa kamot before mo kaon. Di ni siya application sa katong sa kung sa ipaslak sa baba pwede. Unsa man gyud nahitabo kay it take siya out of context, meaning kana ra pud ang gi-focus. Pero wala gisusi. wala gisusi ang Wala whole gisusi ang deep. chapter. Unsa siya about? So that's why importante kayo kung magtuon ta with context. With context. Okay, thank you Verdant. Now, arita sa mga panguna-una sa mga tao sa ilang kapanahunan kaniadto. Sunita, can you share? So kaning panghuna-huna sa mga tao, connected lang gyapon ni no, related lang gyapon siya kani siyang ato ang leksyon karong simanaha. Maora gihapon ni siya nga, kadena gyud ni siya nga gi-emphasize jud maayo nga ang ato ang gibuhat sa mga Pariseo sa una is ilang gi-elevate or ilang gipasaka tupong or even mas labaw pa sa balaod sa Ginoo ang mga tradisyon or mga panudlo sa mga Pariseo or sa mga rabbis. Mao na nga gitawag diri precepts of men. Unsay Bisaya precepts, pastor? Mga paglantaw, panghuna-una. Muna. So ang ilaha since kay bawman ta nga gidoktrina nila ang panghuna. Gidoktrina nila unsay gipang storya sa mga rabbis. So ang mga rabbis, ang ilaha rag yung role sa una was to explain and to interpret sa mga tao unsay pasabot sa balaod sa Ginoo. Pero ang nahitabo sa ilahang pag-interpret, naghimo silang ilang kagalingon nga mga tradisyon. Okay. Nang kaning mga napunan siya. Yang kaning mga tradisyon ilang gitagaan og bili nga mas labaw pa sa or pareha ba ka bugaton sa balaod sa Ginoo. So diha ang Ginoo nga murag kailangan na gyud ni maundang gyud ilahang it has to stop na gyud. So mo na nga katong akong gibasa ganina sa Mateo 15:3 hangtod sa 6 katong about sa ilahang pagtahod sa Ginoo sa ilang mga ginikanan. Ato ni ko nung basahon sa in context sa Exodus 20:12. Bawmantaan ning Exodus 20:12 katong ang English ako mahinumduman ang honor thy father and thy mother. Diba nga gihatag sa Ginoo nga balaod kang Moises sa ikalima nga sugo sa Dios. atong basahon sa Bisaya word nga hinumdumi. Ug mora pud nang sugo nga naay promise. Promise. Gaingon dire, tahuron mo ang imong amahan o imong inahan aron mga magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Jehovah nga imong Dios. So, kailangan atong tahuron ato ang mga ginikanan. Pero kaning sa Mateo 3 hangtod sa 6, ang mga katong akong giingon ganina nga ang mga Pariseo. Sukwahi na noon. Nisukwahi na noon. Wala na nila okay ra nga dili. Ila nang pwede na dili nimo tahuran imong ginikanan. Basta mo hatag ka sa imong kwarta na taron. Although wala ta nag-ingon no nga di na ta mohatag sa ato ang mga halad ug kapo. Pero ang pasabot ana kay kung ang imuhang paghatag sa imuhang halad imo nakasubo pug ka sa imong ginikanan tungod kay
wala tabang jud. unta to nimo, di ba sa ila. Nya imong ingnon imong ginikanan nga, di na ko mohatag nimo, kay nihatag naman ko sa Ginoo. O nihatag na ko sa simbahan o nihatag na ko sa parisiyo. So mo na ilang binuhatan sa una, which is ang Ginoo wala jud nakauyon ana. Kay ilang gipalabaw ang ilang tradisyon or ang ilang panudlo pagpatudlo sa mga Fariseo sa unsay gisulti sa Ginoo nga imo jung tahuron kay hinumdumi, di ba? Ay makalimot man gyud. Makalimot man ta Hinumduman. usahay. So, ang nag-ingon diri nga dapat dili masalipdan sa ato ang mga tradisyon or sa tradisyon sa tawo ang sugo, ang balaod sa Ginoo. Mao na siya nga precepts of men or precepts of men nga dapat dili ni siya mulabaw. Ang pag-interpret sa tawo dili mulabaw sa unsay nakasud or nakabutang sa balaod. Pareha ra na sa tong balaod sa diri sa Pilipinas. Kung sa Supreme Aligre kayo ba? Oh. 'Di ba murag Maigo gani ang usa ka kuan, naaylo sa isayt nga kuan, nga balaod nga. So meaning, mo na nga natay ka ng Supreme Court. Ang Supreme Court mo'y kanang pinakataas nga mo'y mo hubad sa balaod say naa sa tong balaod. Pero usahay gani ang ato ang Supreme Court mismo, ang kanang mga justices, masayop man gani sila or mausab man gani ilang hunahuna or ang ilang paghubad sa atong balaod mo na nga kung motion ang kuan ang litigant nga palihog ko ka ng tanaw balik bi kanang motion for reconsider ba motion for reconsideration mausab pod ang kuan kay pero attorney, may na lang kay mausab pero ang Sanhedrin di man ipausab. mao gyud Which is sila may highest mura sila kuan. mo na nga Sa kita position mo na gyud to final. kung say nas balaod mo dapat ang masunod dili nga imong palabuan kung unsay giingon sa mga Sanhedrin or sa mga Parisiyo mo na nga ang kuan sa Ginoo sa una. What is final is executory. So ang nahitabo ani karon na mas nilabaw pa ang pagpatuman sa balaod sa tao kaysa balaod sa Ginoo. Mao ni ilang na-eksperyensyahan Kung kaniya. say na nasakitan sa Ginoo pastor nga nalimot naman sila sa kuan. Nalimot na sila silang kaagis Egypt, sa gihatag sa kayo sa Ginoo. Doon naman sila ni-concentrate sa ug ang mga tao sa they just entrust it to the Pharisee. Kay murag ilan na kay kung ang wa na gi-entrust siguro I don't think so this Pharisee would increase in number. Kung wa na sila gitolerate sa, di ba? But usasad no nga ang ato na kuan ang Ginoo bigat sugo nga maghimo sa sila gingon ana. But mo lagi na inobra na lang. Murag na garbo na lang sad nila ba nga ikuan. So mo nay gisulti sa atong lesson nga ni-elevate na ang human standards over sa divine standards. So mo nay nahitabo sa ila kaniadto which is nausay mga panghitabo sa ato karon. Kay doon na po'y mga tao nga judgmental. Kusog mo criticize. Kusog nga mo fault finding. So mo na nga usahay tungod ini instead nga mga minors ra unta to siya mahimo na hinong major sa alang kanila. And ang pinaka dako nga problema niya na it breaks relationships. Ang purpose ni Ginoong Hesus nga anong iyang gihimo kining maong mga butanga tungod kay gusto niya nga ang mga tao mabalik ngadto sa sabakan sa Ginoo. So the original law nga gihatag sa Ginoo. And tungod niya na nga maong mga kinaiya kaniadto sa mga Parisiyo ni excess na noon ang ilang pagkamatarong. Unsa si Gibase Bano sa excess? ilang Ni sobra na hinubra. ilang gibase sa ilang binuhatan. Ang pagkamatarong. Roy, can you tell us Yes. about this excessive righteousness? Yes, ang kining gisulti diri pastor sa excessive righteousness, nakita nako nga ang Ginoo na alarm siya ba. Nga basin og ang mga tao mablinded na sila unya ang muda na lang sa rinda sa kagamhanan ang kanya na lang Pharisee. So it is about time nga dunay musulti sa Pharisee nga uy nahinubra na. Sobra na ni ang inyong gibuhat. So usa pa sad mo to sa kanigay relate naman gini one to the other no. Kung imo ni i-trace back it was God who instilled these elders sa ilang mga tribes aron ang paglabay ni Moses sa
sa message from God, dili na into one but to the leaders. Unya ang leaders na buak-buak ani para murag nahog na og how do you say macro management? Murag Gimicro. Gimicro. From So macro, gimicro. from macro gimicro na siya kay daghan naman siya mga murag Sanga-sanga. mga sanga-sanga aron Gidecentralize. ana. Small group. Yes, so ang institutionalize ani gikan gid ni sa Ginoo nga gihatag ni Moses. But what happened here was that kining mga tawhana murag minggarbo naman kay giparisan sila og katong mga Levites nga mo'y tigsuwat sa mga kuan. Then mao na nga sa as it goes deeper nalimot na sila sa katong balaod nga original nga naguntap na nang hinubra na to the extent nga gipangbuyag na kay kinanglan hugasan ang imong kamot sa di pa mo kaon. Now these are things nga nakita ingon pa si Ginoo nga kung nang imo kunong pagtuo mula pa sa nahinubra na sa pagtuo sa kaning mga Parisiyo, why lugar alang kanako? Di ta mo matagaan og luna. So dako nga kuan mo, di ka matagaan og space. So meaning, ang ako sa nakita Pastor ba nga kung unsa ka ang impact no kung ang mga Pharisee naminaw sa Ginoo? Unsa ka nga senaryo sad na kung naminaw lang sila sa Ginoo matun-an ka nato usad nga ingon ani nga kung lahi na sad siguro na nga dimension no di na mo pero di gyud posible og nakita nako nga dili gyud Pastor nga maminaw sila kay they are not expecting nga a Messiah would come agikan sa katong ultimo nga kuan. They were expecting nga a Messiah would come dressed like the way nga para sa ilaha nga murag matandog sila nga sultian. So di gyud sila pasulti kay syempre kinsa man ka nga musulti nako nga imong disciple mga fisherman man ganina. Dili man gyud kuan. So ang gisulti diri sa verse, the kind of righteousness that Jesus promote is one that starts in the heart. So ang gipakita sa Ginoo nga ang righteousness gipakita niya nga diri sa atong kaugalingon og kung ato ning tagaag implication karon no sa atong kuan. Now sa negosyo Pastor, dunay mosulti nga I'm a self-made man, which is bakak gyud na siya. Kay wala gyud tawo nga self-made man. Posible di man gani imong mama nakatabang nimo, but somewhere along the line friend nimo or this guy nga mo'y nakatabang sa imo ha. Now the excessive righteousness implies nga wa ka nangita sa Ginoo na. Kay para nimo may naman ka. Lagi na siyang binuhatan. Mo nangita mo sa Ginoo nga ay amra na nobra na magani akong ka righteous, no? So delikado di ay ni. Mo gusto sa Ginoo gidrag nga dili ka mag self-righteous. Self-recognition na yes. kumbaga. I recognize only myself. I don't care about others. O Ginoo man siya. Sa na term sa psychology nga kanang you and you alone. Kanang ikaw ra ikaw ra ang makahimo nimo. Why quit now? But it's you and you alone. So meaning delikado din ni. Self-centered Kana bang yung gab. Mao ni ako mga kuan, mao ni ang na-accomplish nako. Kini o kita mo na ako ni. So kana mo relate na into an kanang sa word nga self-righteous which translates excessive righteousness which is delikado di kay po. So do you think nga ang mga Pharisees na ining mga panahonan they feel proud or pride ang naa sa ilang kasing-kasing? I think so, Pastor. Definitely. Kay being the center of the crowd, kung sila ko kanang murag at one point nga murag celebrity ka, di ba? May pa celebrity kay mauwaw, di man sila mauwaw, baga man sila naong, di ba? Celebrity Pastor nga tagom dagan. Murag ikaduha sa Ginoo. Yes, kanang murag or nila ba pamagani sila kay they don't acknowledge the Messiah as kuan. Kay sige pa sila huwat nga mo kunsad na kadiri kay andam na ni gigordyahan na namon may mong balaod. Sa atong kapanahonan ron may tendency ba pod nga kita sa atong kaugalingon maka-experience usab nining excessive righteousness? Mao na ang pastor nga maayo gyud ato ang leksyon karon kay kita mismo ba magtan-aw ta sa atong kaugalingon nga diin ka nga nay mga panahon nga kita nakaingon ta nga nasubraan na pud ako ang pagka matarong kunuhay. Kaya at one point na Pastor, kining kung imong tan-aw ng excessive righteousness, musuod sad ni sa word nga forgiveness. Kanang di sad ka
di sad ka maduol, di ka mo hatag og pasaylo, no. Kini siya mo translate sa kuan. Nabitay sa kinabuhi sa kining usa ka negosyante, kining usahay dugay mo bayad sa mga utang na maana man gyud na, no. Naiuban nga to the extent attorney nga ipakiha. Di ba kanang ikala karon kay na-attach na sa kuan ba? Na unsa may imong attachment sa kuan? Sa unsa nga sa imong accomplishment, no? As siguro di sa tamingon nga garbusor ka or hambog ra kayo, ang negosyante nga naglatday sa lanot sa gugma sa Ginoo, kubalon gyud og tuhod. Kay moampo naman lang ka, Ginoo, ika na lay bahala niya. Basta wa ko nagbinuang pun-i pang panalangin, pun-i pa, no? So daghan I personally naka-experience ko na and I'm happy nga God is there nga nagpanalangin, nagbless, so kining kining forgiveness, ang pagsabot, no? Kining sabto nimo ang ubang tao. Usa di ka kasabot sa imong kagalingon, pero nay ubang tao sabto nimo. No, but kinahanglan gyud na kay as Christians na ana or mo relate gapon sa atong kaning summary pastor nga excessive righteousness nga kuan. So Brother Roy, usa siguro sa atong nga mabatnan sa atong lesson niining atong gidiscuss karon nga ang tao makabaton siya niining naghinubra nga pagkamatarong kun siya naghuna-huna sa pagpatuman sa mga pulong o mga balaod nga nag-origin sa tao nga moabot na ang panahon nga iya nang i-break, iya nang lapason ang mga balaod nga iya sa Dios. And on the other hand, Pastor, kung ano pong lantawon bitaw pod, kani bitaw pong manglibak ka Kana. or mandaot ka, it is also a form of self-righteousness. Okay mo mang i-judge, di ba? Oh, Kay meaning, mo mga- mo bitaw ng sigurong Hesus, niingon gyud mismo nga, imuhang ko galingon, lantaw lamang kanako. Meaning, sa imong matag adlaw nga panggawi, imo ding i-refer imong self or more, kung sa business pa doon na kay self-inventory ba? Doon na kay inventory nga himuon. Unsa may ako ang nahimo karon? Imong i-relate sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Munang the more nimo makita imong kaugalingon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, the more ka mahambol. Kaysa ikumpara niyo imong kaugalingon nga tusban, may pa ko. Tan-awar mo na, stila na lang ito na, grabe ka, inaani nga ana. May nalang gani ko, kay inaani lang. Pero na kay gibuhat, may nalang gani, kay inaani lang. So, doon ay garbo. Kay murag ikaw ra Meaning, nakita sa imong ikaw na judge. Yung mong gipakita, imong kagalingon, nga mas righteous ka kaysa niya. So, diyan na po musod, ang self-righteousness pinaagi na. Mo bitong gikinanan kita mo, tutok lamang kita ni Ginoong Hesus. Ugwa na ilain. Pagkanindot sa atong nga lesson, no? Dili lang alang sa atong naminaw kung dili bisan kami dinhi nalipay mi nga nakahimo og diskusyon mahitungod niini nga maong topiko tungod kay aron usab sa pagbag-o sa among kasing-kasing. Mausab kini ang gusto nga ipaabot ni Ginoong Hesus sa matag usa kanato nga mga bag-o unta ang atong kasing-kasing. Nga kun aduna manggali kitay pagtan-aw nga medyo mas labaw kita sa uban or aduna kitay pagbati nga mo pasigarbo kita tungod kay daw nagunahuna kita nga kita ang pinili sa atong kapanahunan karon, dapat dili ta mahimo nga mga judgmental nga mga tao, dili ta mahimo nga mga self-righteous nga mga tao, kundi ato ipadayon ang ministeryo ni Ginoong Hesus mahitungod sa gugma nga kita maka-eksperyensya og pagpailob, kita maka-eksperyensya og pagsabot sa usag-usa, apan bisan pa niini nga mga pagpailob og pagpasabot og pagsabot sa mga pagbati sa uban, ato nga ipabilin nga anaa kanunay sa high level ang atong pag-ila og pagtahod sa mga kasuguan sa Ginoo. O kung nakita nato nga aduna usay mga gikinahanglan usab nga mga panudlo sa mga katigulangan nga angay nato nga batunan hangtod sa atong kapanahunan, ato lang siguroon nga dili ta moabot nga mas modako pa kini siya kaysa pagpanudlo diha sa pulong sa Ginoo. Daghang salamat sa inyong mga mabulawanon nga mga panghuna-una nga inyong gi-share sa ato nga pagtulun-an niini nga simanaha. O alang sa ato nga mga kaigsuonan,
dako nga mong kalipay sa pag-share kaninyo niining pipila ka mga lesson nga atong natun-an karon ug mahimong ta kining kabahin usab sa atong pagkinabuhi sa panahon ni Ginoong Hesus. Iya gyud ning gusto nga mabag-o sa kasing-kasing ngadto sa mga Pariseo. Og nasayod usab kami, og nasayod usab kita, usahay aduna ta ni anang klase sa kasing-kasing. Busa atong pasalamatan ng Ginoo nga iya tang gipahinumduman nga kung mahimo atong ipabilin ang pagkirelasyon diha sa Ginoo aron usab ang iyang mga pagtulunan dinhi kanato mahimo usab ng kabahin sa atong kinabuhi ug makatudlo usab kita sa sama nga mga prinsipyo nga gitudlo ni Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Atong pangayuan og katapusan nga mga pagstorya ang ato nga mga kauban nga mga batan-on alang sa ilang katapusan usab nga komentaryo sa atong lesson karon. Sunita? Para lang nako pastor kung ang as a whole ang akong nakatunan or atong angay gyud hinumduman ani nga leksyon no nga dapat kita dili nato pasubraan ang ato ang pagtan-aw sa atong kagalingon nga maayo ta. Mo na nga naata ani nga sitwasyon nga naatay nakahibaw ta sa balaod sa Ginoo, nakahibaw ta sa unsay sugo sa Ginoo is para kita mismo mo'y mutudlo sa uban. Dili nakita mo'y mubadlong nila atong tan-awon sa ilaha ang ilang mga sayop. Then mo na nay hinungdan nga mapandol sila. So dapat kita magbantay pud ta nga di ta kapandol o di ta makapandol. Dili ta mo hinungdan sa pagkapandol. Pagpandol. Tama pastor. Ani atong mga kaigsuonan. Roy? Bitaw gwapo na imong kon attorney pero nasay uban nga makigsuonan unta di na sa sila mapandol kung sultihan ba no. Kanang Di lang ato sobrang na ka sensitive. mausad kung dai naatay ganahan nga isulti pero tungod kay tan-aw ng atong edad or ang experience over their experience mo nang di sila magpa-istorya. I think Brother Roy, tungod pud sila pud mismo, naapod sila tan-aw sila kugalingon. Nga righteous sad sila, mo na di sila magpabadlong. Mao lagi. Mo na Or di sila nindot ni nga lesson din bitaw karon. Ang usa sa akong na encounter pastor sa lesson is kini bitawng nindot nga ma-encounter nimo ang kinabuhi sa Ginoo. Kay kung ma-encounter nimo ang kinabuhi niya, di nimo ni ma-experience kaning self-righteous, di gid mo kay mo remind man to nimo. And it will remind you nga everyday sayop day ko, everyday ko pasaylo ako kini so mo mahimo nimo ang kasaminan. So I think the message of Christ was as clearly as this nga let it be that the law that was given will be a reminder and a basis for you to live on. So nagpasalamat ta nga nauting kay tani and I'm happy ug sa atong discussion karon mao gid na nasud sa kong dugan nga even to my family ako sa nigi-share pud sa kay kami subject man sad mi ani. Ako subject ko ani ug kining atong discussion karon para sa atong mga viewers ug we are also happy mga viewers nga kini para pud sa amoa. Sa amoa sad ni nga kuan nga pagtulon-an. Daisy? Yeah. Pastor, sa akong na-learn din sa atong lesson, no? Di ba, we're given the law, the moral law. We have the 10 Commandments. So, everything was given to us. It's not just nga mo dawat rata what is being taught to us, but we also have to discover sa atong kaugalingon. Kay, di ba, it was during that time, ang mga Pharisees sila imisulti, kani. So, nituo sila, but then, those people, wala sila mismo, silang kaugalingon, ni figure out kung kani ba ang gipang sulti is really tinuod. That's why follow lang sila ng follow. Not until niabot na Ginoo nga ningon, uy, di lang. Yes, oo. So, we also have the responsibility to kanang kita pud mismo, maningkamot pud ta para mahibaw-an ang kaning mga balaod nga dapat ginato og pagatumanon. Okay, thank you. And Verdant? Sa akong nasabtan, pastor, sa ato ang leksyon karon nga bisan tuod doon natay tradisyon nga diin napod siya luna sa to ang simbahan, sa to ang komunidad apan ula gyud taw nga gihatagan og otoridad nga magmugna siya religious restrictions bitaw ug mahimo nang kini nga tradisyon mo elevate na diha sa balaod sa Dios.
So manang gikinahanglan gyud nga atong ampingan ang atong mga tradisyon nga dili kini makahimong babag sa pag-alagad nato sa Dios. Mga higala, ato kining tapuson pinaagi sa pag-ampo o atong hangyon si Verdant sa pag-offer sa prayer. Magampo kita. Among dalaygon ug silimbahon, Dios laming amhanan sa kaytas-an sa kalangitan. Dios amahan, dako among pasalamat diha kanimo tungod sa imong kamaayo. Nga diin imo kaming giduhugan ug langit nung kaalam nga diin kami nakatuki ning mga buluanong pulong nga nagagikan diha kanimo nga nakahatag kanimo og inspirasyon nga diin sa pagpadayon sa pagsunod gayud diha sa imong kabuoton. Kay kini amahan makahatag man kinig kahimuot diha sa imong atubangan. Yes, Lord. Daghan usab salamat amahan sa mga nagapamaynaw ug kami nagahinaot usab nga sila mapanalanginan pinaagi sa imong dakong gugma nga diin usab amahan kaming tanan mahikaplagan diha sa imong langit ng puluyan kung ikaw nagayod mobalik. Kay kini lamang among gilauman ug ginasalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.